u sklopu vašeg izlaganja o mojim tezama o viktimizaciji Srba, vi navodite da ja često iznosim podatke o srpskim žrtvama u Drugom svjetskom ratu. Je li tako? With reference to your untruth, kada sam ja pominjao neistine, dezinformacije i pogrešno korištenje istorije, kada sam dakle ja to pominjao vezi sa vama, ja sam bio daleko konkretniji. Naprimjer, ja navodim najpouzdanije dostupne brojeve u vezi sa žrtvama i Srbima koji su izgubili život u logoru Jasenovac. Dakle, ja uspostavljam kontrast između onih brojeva koje navodite vi i neki drugi ljudi koji su nacionalisti, dakle, između tih brojeva sa jedne strane i brojeva koje su utvrdili udruženja žrtava iz ovog logora. I zbog toga ja kažem da ste vi dezinformisali ljude i da ste koristili pogrešne brojeve, povećane brojeve. Dakle, kada god kažem da vi pogrešno navodite činjenice, ja sam uvek veoma konkretan. To nije povezano samo sa onim opštim izjavama o viktimizaciji Srba. Da li je vama poznato, gospodine Obešal, da ja iznosim službene brojke Jugoslovenske države, da je ukupno bilo 1.700.000 žrtava u toku Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, a da je 700.000, između 600 i 700.000 ubijeno u logoru Jasenovac. Je li vama poznato da su to službeni podaci? Ono što vi nazivate službenim podacima, naime postoje brojni službeni i neslužbeni podaci, postoje hipotetički podaci, postoje i fiktivni ili fikcionalni podaci. Ja zapravo pominjem istinske podatke koji su zasnovani na istraživanju, bez obzira na to da li su oni zvanični, nezvanični, hipotetični. Znate, mi se bavimo društvenim naukama, u toj vrsti pisanja istorije nije reč o tome da se borimo za stvar ove ili one grupe. Ja se trudim da se toga klonim i da se služim onim brojevima koji su najpouzdaniji na osnovu izvršenih istraživanja. I za vas je, gospodine Obešal, najpouzdaniji podatak koji ste našli u tekstu Srđana Bogosavljevića. To je fusnota 68 vašeg izvještaja. I to je jedina fusnota koja se odnosi na ove podatke. Je li tako? Fusnota 68. I have to check this. Morate da proverim. The material I am referring to, materijal koji ja pominjem nalazi se u mom izveštaju veštaka na stranici 17, a konkretno broj koji ja navodim jeste, odnosno izvor se navodi u fusnoti 4 i tu se kaže da je reč o 60-godišnjici oslobođenja logora smrti, govorimo o Jasenovcu,
Vođe udruženja žrtava logora smrti Jasenovac ustanovile su da je postojao broj od 59.188 žrtava i mada se tačan broj možda nikada neće znati, to udruženje procenjuje da je bilo između 80 i 100.000 žrtava, uključujući Srbe, Rome, Jevrije i Hrvate i druge grupe. To je broj za koji ja smatram da je najpouzdaniji jer su zapravo porodice žrtava istupile napred i pružile podatke, a nije reč o tome da je to učinila neka politička stranka, neka grupa koja se zalaže za određenu stvar, predstavnici određene vlade koji ima interesa da uvećava ili smanjuje brojeve. Uopšte uzev, srpski izvori su bili skloni da uvećavaju brojeve, hrvatski izvori, zvanični i nezvanični, su ih umanjivali. Ja se služim ovde jednim izvorim gde smatram da je postao interes jedne grupe da se obezbedi tačan broj. Gospodine Obešal, da li je vama poznato da to udruženje žrtava deluje pod okriljem hrvatske vlade i da hrvatska vlada iz svog budžeta finansira njegovu delatnost? I don't know about who sponsors. Meni nije jasno ko sponzoriše ili finansira ovo udruženje. Sve što je meni poznato jeste da je to udruženje žrtava. Žrtve obuhvataju sve žrtve. Srpske žrtve, hrvatske žrtve, romske, Jevreje i pripadnike ostalih grupa. Nije dakle reč o samo jednoj grupi koja bi bila zastupljena u ovom udruženju. Gospodin Obešal, da li vi znate jednog Roma koji je bio u Jasenovcu i živ izašao iz Jasenovca? Vam poznato to? No, I don't know personally. Ja lično ne poznajem nijednu osobu koja je tamo preminula. Ja sam već u panici zbog ovog vremena, molim vas što kraće odgovore da mi dajete. Da li znate da je jedan Srbin izvukao živu glavu iz Jasenovca? No, I don't. Bilo ih je... Ne, to mi nije poznato. 10 ili 20 svega. Znate li, gospodine Obešal, ko je jedini mogao da izvuče živu glavu iz Jasenovca? I don't see what this has to do with the number. Ne vidim kakve ovo veze ima sa brojem ljudi koji su skupili život. Vi govorite o broju preživjelih i da li je meni to poznato, a govorili smo o broju ljudi koji su izgubili život. Odmah ću vam objasniti. Udruženje žrtava je udruženje ljudi koji su bili u Jasenovcu pa izašli živi iz Jasenovca. Je li tako? Iz Jasenovca su živi mogli da izađu samo Hrvati i nekoliko bogatih Jevreja. Na prste bi se mogli izbrojati. I mi imamo svjedočanstvo, ogromna knjiga u 3 toma Hrvata, pukovnika Antuna Miletića o logoru Jasenovac, koji je ustanovio da su ustaške hrvatske vlasti vodile evidenciju samo logoraša Hrvata i nešto bogatih Jevreja. Srbi, masa Jevreja i svi Romi samo su uvođeni u Jasenovac, likvidirani bez ikakve evidencije. Da li vam je to poznato?